के भात खाते बोले भात खाबे नहीं रोगा जे हमके सता का ढुके मारी भैया ঝোলাটা উঠাও তোকে বলি না তাহলে ধরে আনবি কাপড় দেখা তুই কোথায় মুটে না কোথায় পালি মনে नो पे सर कोई हट ये पता ना को भैया আছে 10 उठा हमरे है तो रुक के कैसे तो ई गांजा तो तवा छड़िए के नहीं मानुस नहीं हम नहीं बैठे जे गांजा तो तले तो नहीं हम बोल ना पड़बे के नहीं ताला हम से या के बुझ এই কিনে কন্টিনিউ পাঠালো এই কিনে আমি বসে আসতেছিল আমি বলছি পড়বে কে জানি যাচ্ছে তা বলি रोटी तो नहीं किसी ফাঁকা জায়গাটাই ওটা তো হ্যাঁ ফাঁকা জায়গাটাই হ্যাঁ ফাঁকা জায়গা এই কিনে কি করে হইতো ভোগাত করে পড়ে গেল আমার বলি পড়বে না যাচ্ছে তা বলি আমি তো বসে যাচ্ছে আমি বলি পড়বে উঠাও আর ওই রুমালটাকে দড় করে বাঁধিয়ে দাও মাথাটাই বাঁধা আছে এটা হ্যাঁ ফেটাটাকেই বাঁধিয়ে দাও अरे एक टुकु कोनोटा खावा धोवा ना जीवन खाचा নাই কোনো নাই ई हमके तो सता नहीं आले मत का ये सब थक चलो की करता पर यार मोजाटा ले 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 उठ ले ले बांध ले उठ सब एक टुकु उठते दे ई मुंह चल पला नाकटे बजा से जो ये ना को साला पाई है तो भाई ले बांधिया नहीं दिया सब পাতাটা পেয়েছে বলো দাও ওইটা বাঁধে মুছে দাও ले हम जोगा डॉक्टर कर फोन करबो खोजे